Maing buntag sa tanan. Wow, amazing. Woo! Grabe. Ma-amaze ko kay tungod kay kuan kaning daghan na ta. And I do believe second service is coming. Paliw ko sa switch. Uy. Pikas. So, paila-ila day ko, no? I'm David Enoch Renario, and one of the primary leaders of Pastor Charlie and Pastor Eunice Prior. Network leader of Expandables team. And kung mabantayan ninyo, ako tong sigig lakaw-lakaw because I'm part of the media team. And thank you sa among leaders, no, especially sa among destiny setters. Ilaha Daddy Pastor Charlie and Mommy Pastor Eunice for their lives because grabe ma-amaze me from grabe ilang guidance and to help bring out the best sa moa, especially no Tony. And gusto po ko magpasalamat sa mga disciples ni Lord, sa mga destiny helpers kay rakrak yun sila when doing the ministry of the Lord sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa mga especially sa akong mga core leaders, si ato na lang isa-isahon, si Carl, si Zar, si Mel, si Manases, and I do believe tanan nga gipiyal ni Lord. Salamat kay sa inyong kinabuhi because nagpagamit yun mo para sa ministry ni Lord. And syempre, dili po na ako dili po pwede nga dili ko magpasalamat kang Lord sa iyang gihatag nga gwapa nga asawa, nga sexy, buutan, mahigugmaon. Dili lang sa ako pati kang Lord, ang akong destiny partner, Tony Crizar Renario. I love you. I ask the Lord sa unsa akong i-share today, ang gilid ko ni Lord na ang akong i-testimony karon is dili lang ako but samong duha ni Tony, to highlight ang testimony how the Lord brought us to the next level sa among relationship and partnership with Tony, and from being a lovebird into a love team. We've been married for 8 years, and makaingon yun ko nga grabe yun ang testing nga niabot sa amoa. Dili lang in a specific area, but in all areas. Some of you know sa mga details sa among life before. Nagminyo mi in 2017. Of course, nangayo mig baby, and patiently nagawait me for 4 years. And padayon mi nag-serve while waiting. In December 2020, Tony got pregnant with our little angel Zeke Elijah. August 2021, nanganak siya, but 2 days after, we lost him. And nakita ninyo, nalagi katulo. It's because isa sa revelation na ako na-receive, no, when we ask the Lord, we have to pray for it. And when we pray for it, we have to kumbaga buruson nimo sa prayer. And syempre ako nangayo ko giburos na ako, and one day within this year, and I do believe the Lord will make it si Tony ang magmanifest. Kay nga naman ningon siya sa Nahum chapter 2 verse 2. Even though the destroyer had destroyed Judah, the Lord will restore its honor. Israel's vine has been stripped of branches, but He will restore its splendor. And wala lang ko nag-represent sa amo ang duha, no, but it represents the family itself. Kani, the GCM family. Always remember the Lord will do something sa imong life.
And no, kami, we are still waiting. Wala mi nag-waver sa among faith. Padayon mi ga-wait. Wala na usab among commitment. All the more kami nag-serve kang Lord, but mo admit mi sa nga isa sa among biggest challenge, isa sa biggest challenges namo nami mga daghan decisions namo before na dili mi magkasinabot. Lahi ang plano, lahi pod ang ginalid, lahi pod ang plano ni Tony, and it leads us to misunderstanding, and wala na na-highlight si Lord. Makaingon yun ko nga moto ang isa sa nagpalig-on sa among faith kang Lord. We were tested ato nga time kung magpadayon pa ba may, pero thank God nakapasar mi sa testing. Hinay-hinay mi giplastar ni Lord, nagsugod yun mi from nothing until God opened new doors pinaagi sa home office. And because of home office, na-stretch me in every way. Dili lang in patience, in kuan, pati ang kuan, pati among lawas na stretch pod, nanambok kay walay exercise. But because naay next level sa guidance nila pastor at pastora, nabuak ang among utok. Because of revelation from the Lord, especially sa area sa paghandle sa people, and praise God, He entrusted us with 10 people under the Light Productions home office. Hinay-hinay nagagrow ang team, and we are aiming for more. Kara no? Talag lagi na. Flashback na gamay. I remember Toron Chronicles. Ako yung tawag Toron Chronicles. Kay around 2020, mo to ang pinaka-lowest sa among life ni Tony as a family. And si Tony, as far as sa uban nakabalo, si Tony favorite na niyang Toron. And one time naghangyo siya kung pwede magplaron maski isa, magpalit og Toron maski isa lang. And I told her nga kung magpalit ta karon unsa atong pamasahe ugma. And moto because of that time though nami sakyanan, but tungod kay grabe ka tight ang kuan, ang budget, dili halos ginagamit ang sakyanan just to save ang gasolina. And though that time na nami sa home office, but the Lord checked our hearts. Makaingon mi nga process jud ang tanan. It doesn't mean nga naana ka sa home office mulupad na dayon ka from ginagmay to dako diritso, but grabe ang molding nga gibuhat ni Lord sa amoa. Grabe ang pag-humble down ni Lord sa amoa, so that when the Lord blesses us financially, whether mag-monthly mi og 6 digits, 7 digits, or 8 digits, dili jud namo malimtan ang among commitment kang Lord. Kay even today, every time magpalit mi og turon, the Lord remind us how the Lord how the Lord brought us from nothing to something. And I do believe kintang tanan natay mga experiences, different kind of experiences nga makakuan mo makakuan mo sa amoa. But nindot kayo ang pag-process ni Lord sa amoa. Ang Dave sa una nga dili kabalong maghatag og gifts, flowers, karon gina-practice na. Ang dili kabalong magpakilig sa iyang asawa, gapakilig na. And syempre, ang Dave sa una nga dili kabalong mag-say sorry because syempre prideful kay lalaki. But right now, mag-sorry na. Kay sa una, dili ko anad og mag-say sorry. Ang dili po ko kabalong magpaubos, but because adunay partnership with the Lord and acknowledging the Lord nga siya ang center, karon nagtuon na. Kay sa una, when it comes to relationship, dili gyud namo gina-acknowledge si Lord as our partner. But
because of the home office, grabe ang revelation about partnership with the Lord. And one of the rewards ni Lord is naa na may weekly nga ministry. And even katong 8-year anniversary na mo last May, naka-short vacation me outside Butuan. These are the few rewards that the Lord has given us. And we are excited because we know that the Lord is not finished yet. Kay ingon si Lord sa iyang promise sa Haggai chapter 2 verse 19. I am giving you a promise now, while the seed is still in the barn, you have not yet harvested your grain, and your grapevines, fig trees, pomegranates, the olive trees have not yet produced their crops, but from this day onward, I will bless you. I want to highlight ang from this day onward, I will bless you, no? Indeed, the Lord is not finished yet. Mo nang tapika imong tapad karon, ingna siya nga from this day onward, the Lord will bless you. Unsa iyang tubag? Musig walay tubag That's why ayog undang, because the Lord sees your fight, the Lord sees your faith, and He knows your struggle. Just hold on to His promises. Tungod sa among pag-hold on ni Tony sa mga promises ni Lord, He took us into a next level. He put us here, kining a platform, because the Lord knows nga through this ma-transform ang among life, among marriage, and also ang life sa among mga disciples. Who would have thought ang Light Productions home office sa una nga kami-kami lang, karon napulo na. And there will be more. Out of this 10, 5 kabuok ang naa sa akong 5 na ang akong disciple ang nakasulod. To God be the glory, kay nakasulod na sa home office, and hinay-hinay ginaplastan ni Lord ang ilang spiritual journey. Na ay opportunity nga matutukan sila, na ay opportunity nga ma-heart-to-heart sila, and even PID sa ilaha. And I'm excited because more is coming. Kay we are serving a great and covenant-keeping God. Adunay partnership between ministry and the ministry to help, bless, serve, and show kindness to the disciples. And with that, I'm David Denocrenario, and to God be the glory.